Bonjour à tous. Le 7 mai dernier, je vous ai présenté le plan que nous avions préparé pour déconfiner le pays. Un plan qui suivait une ligne de crête, exigeant beaucoup de prudence et de méthode pour ne pas brûler les étapes et risquer une seconde vague épidémique. Un plan pour 3 semaines, du 11 mai au 1er juin, pour sortir du déconfinement. Le 7 mai dernier, je vous avais donné rendez-vous pour vérifier précisément où nous en serions, pour savoir si oui ou non nous serions en mesure de contenir l'épidémie, pour annoncer de nouvelles mesures, à nouveau pour les 3 semaines suivantes, ce qu'on appelle la phase 2 du déconfinement, et pour vous donner des perspectives pour cet été. Pour partager aussi, comme nous le faisons régulièrement avec le ministre des Solidarités et de la Santé, en toute transparence, les chiffres qui nous permettent de fonder nos décisions et de construire notre stratégie. Eh bien, nous y sommes. Et si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, nous allons d'abord partager avec vous les données dont nous disposons. Nous allons vous indiquer celles de nos inquiétudes qui nous imposent de demeurer vigilants. Puis je demanderai au ministre de l'Éducation nationale de préciser les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir accélérer la reprise de l'école. C'est un sujet crucial. Je présenterai enfin toutes les décisions très concrètes que nous avons prises ce matin au Conseil de défense, sous l'autorité du Président de la République, et la façon dont nous allons nous organiser pour les 3 semaines qui viennent. Mais avant tout cela, un mot sur le bilan. Pour suivre l'évolution du Covid-19 dans le pays, nous vous avions présenté les indicateurs qui permettaient de distinguer les zones dites rouges et les zones dites vertes. La différence entre ces zones, c'était la circulation du virus, la disponibilité des lits de réanimation et la capacité de test pour déceler d'éventuels redémarrages de l'épidémie. Avec ces indicateurs, 4 régions étaient en zone dite rouge. Aujourd'hui, tous ces indicateurs sont au vert, à l'exception notable de 2 départements, le Val d'Oise et Mayotte. Alors ça ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Ça ne veut pas dire que le virus ne circulerait que dans ces 2 départements de Mayotte et du Val d'Oise. Pas du tout. Le virus est encore présent à des degrés divers sur tout le territoire. Mais ça veut dire que sa vitesse de circulation, sa vitesse de propagation est à ce stade sous contrôle. Ça veut dire que nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. C'est donc une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas le fruit d'un miracle. C'est le résultat du bon travail de tous ceux qui sont mobilisés contre l'épidémie. Les soignants, bien sûr, évidemment. Les élus locaux aussi, qui ont su adapter le plan de déconfinement à la réalité du terrain, en lien avec les préfets. Les équipes des ARS et de l'assurance maladie, qui ont pour mission de remonter les chaînes de contamination. C'est le fruit de leur travail. C'est surtout le fruit de votre rigueur et de votre civisme. Et je ne le dirai jamais assez. C'est le respect des consignes, la rigueur tranquille avec laquelle nous mettons en œuvre les procédures de déconfinement qui constituent nos meilleures protections contre un redémarrage de l'épidémie. Sur le plan sanitaire, les nouvelles sont donc bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. Nous devons rester prudents et vigilants pour 3 raisons. D'abord parce que le virus continue à circuler, je le disais. Partout en France, de nombreux clusters surgissent. Heureusement, nous les détectons rapidement, mais ils sont toujours porteurs de risques de contamination importants. Ensuite, parce que l'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité
reste sous tension. Il a subi, vous le savez, un effort, une pression absolument considérable. Nous nous réjouissons tous, évidemment, que le chiffre de personnes en réanimation soit descendu de plus de 7000 au moment du pic à moins de 2000 aujourd'hui. Mais moins de 2000 aujourd'hui, ça représente toujours 30% de notre capacité de réanimation en temps normal, et c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Enfin, nous connaissons de mieux en mieux le virus, et nous savons qu'il est particulièrement virulent dans les milieux fermés, dans les grands rassemblements, et qu'il touche de façon particulièrement sévère les personnes précaires et vulnérables. Tout ceci justifie donc que nous restions très vigilants. Le ministre des Solidarités et de la Santé va vous présenter le dispositif de surveillance qui est mis en place pour tous les départements et qui permet, partout sur le territoire, de prendre des mesures de précaution si nécessaire. Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement. Et nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. Dans ces départements, le virus circule un peu plus qu'ailleurs et des inquiétudes spécifiques demeurent donc. Le ministre de la Santé y reviendra. Dans ces départements, que nous allons qualifier de départements orange, le déconfinement sera, dans les 3 semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Au cours de cette phase 2, et je veux insister sur cet élément qui est important, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. Le ministre de l'Éducation nationale y reviendra dans un instant. La réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. La réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Nous continuons, et j'en suis désolé, mais c'est mon devoir, à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus. Les sports de contact, les boîtes de nuit, les regroupements de très large public. En particulier, le ministre le dira, il faut éviter les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée. Enfin, il faut continuer de veiller aux personnes vulnérables et leur demander de poursuivre leurs efforts pour se protéger. Je voudrais, avant de passer la parole au ministre de la Santé et des Solidarités, également insister sur l'urgence économique et sociale qui vient, ou en vérité sur l'urgence économique et sociale qui est déjà là. Le plan de confinement nous a obligés à mettre à l'arrêt une très grande partie de notre économie. Nous avons su prendre les mesures de chômage partiel pour limiter l'impact de ce choc sur les entreprises et sur leurs salariés. Nous avons mis en place des dispositifs de solidarité indispensables, puissants, qui sont venus accompagner et qui accompagnent du mieux qu'il est possible celles et ceux dont l'activité économique se trouve interrompue. Mais gardons en tête que s'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais passer la parole au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم صحه لاباس نتوما كتشوفوا الدنيا دابا ولات زوينه
الناس خارجين. هذه لا ميري ديال 11 ارونديسمون، ولات الناس صافي دابا كيخرجوا. الشميشة زوينة، كلشي خارج، كلشي راه كيتجول، هي زوينة. تبارك الله الدنيا كلها خضرا تبارك الله، دايما على طول العام، ماشي تقول غير في الربيع ولا، الدنيا كلها تبارك الله خضرا. هذه بلاص فولتير، بلاص فولتير اللي حدا لا ميري ديال 11. كاين جوج ديال بلاص فولتير، كاينه بلاص فولتير راه برا ديال باري، وهذه عاوتاني حتى هي كيقولوا لها فولتير، بلاص فولتير اكوتي دو لا ميري ديال 11. تبارك الله كلشي خضر، كلشي الدنيا خضرا تبارك الله. هي زوينة تبارك الله، الشمس الدعوة، الناس خارجين، اللهم لك الحمد، الحمد لله. خا الناس دايرين داك لي ماسك، ولكن خارجين، المهم كلشي خارج كلشي، وكاين اللي داير الماسك كاين اللي ما دايرش. ولي ماسك اوبليجي ديريه غير في لي ترونسبور، الا ما درتيش الماسك وخديتي ترونسبور بحال المترو ولا البيس، ما درتيش الماسك عندك اين اموند ديال 135 اورو. اما على برا لا، على برا واخا ما ديريش الماسك ماشي مشكل. رجعت معكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ بقيت مع هاد الوباء والحمد لله، اللهم لك الحمد. راه بقات الوضعيه كتحسن شويه بشويه، اللهم لك الحمد. ايوا حنايا راه خطب البرومي مينيستر هادي شي يومين دخل يخطب، ايوا اعلن بلي كاين تحسن، كاين بزاف عاد ماشي شويه، واعلن على افتتاح المدارس لو 2 جوان، في شهر جوان هذا لو 2 غادي يحلوا المدارس، غادي يحلوا المقاهي ويحلوا المطاعم، هادشي اللي قال. وقال لهم غير كان الفيروس راه كاين، ماشي ما تقولوش راه زعما مشى مبقاش ولا هو راه باقي، ولكن الواحد يدير اتونسيون، يبتعد عن التجمعات، ما يبقاش يوقف مع، يكونوا بحال هكا متقاربين. ميم المترو والبيس دايرين حتى البلايص فين يوقف هذاك فين يوقف هذاك، كاين تباعد بيناتهم، دايرين واحد لا تخاص
بحال سيركل هكا متباعدين فين واحد يوقف. والحمد لله على كل حال الحمد لله. ولكن لي ماسك بحال بالي في الترونسبور وفي بحال المترو بحال لي بيس هادوك اوبليجي الا ما لقاوكش داير الماسك غادي 60 اموند يديرو بروسي ديال 135 يورو. والواحد مزيان يدير الماسك مزيان ليه حتى هو، لان مع في المترو دابا كيعمر ولاو الناس دابا ولاو كيخرجوا الناس طبيعي بحال في الاول. اللهم عليك الحمد. ملي كتخرجي كتلقاي الدنيا عامره، كتلقاي شي غادي شي جاي، داك هو الفضل. وراه علم بعدا البرومي مينيستر قالك راه كيتحسن بزاف والحمد لله. اما على سميتو على لي فاكونس، قالك لي فاكونس غادي تكون هنا ابارتيغ ديال 15 جوان، غتكون غير ما بين الدول الاوروبيه سيتو. ما بين الدول الاوروبيه غادي يحلوا الحدود. اللي بغا يمشي بحال بلطا غادي نقلبو طنجة، اللي بغا يمشي لايطاليا، اللي بغا يمشي لالمانيا، هولندا، اسبانيا. غادي تكون الرحلات بحال لي فاكونس غير ما بيناتهم، غير ما بين الدول الاوروبيه سيتو ابارتيغ ديال 15 جوان. وعاوتاني في 15 جوان غادي يديروا واحد لا ريونيون الدول الاوروبيه باش يعلموا على باش يقولوا فوقاش غادي تكون غادي يحلوا الحدود ما بين كاع الدول، ما بين بحال المغاربه، بحال المغرب، تونس، الجزائر، كاع الدول المغاربه كلهم. ولكن باقي ما قرروش حتى لو كان جوان، عاد 15 جوان عاد غادي يقرروا، عاد غادي يقولوا فوقاش. بكات بارتيغ ديال الموا ديال جويي، بكات ما عرفت مازال ما علموش عاد. والله جعل ربي يصف بينا وصافي، هادشي اللي غادي نقولو. وغادي سميتو غادي يفتحو حتى لي بارك كانوا مبلعين، هو من البارك باع كلشي كان مبلع، دابا غادي يحلوهم. مزيان بعدا شويه بشويه شويه بشويه الواحد صافي. وابارتيغ ديال 22 جوان صافي غادي تولي الدنيا مزيانه، غادي يولي الساعات كلشي يخرج، كلشي اللي بغا يخرج، اللي بغا يمشي، اللي بغا يجي، ما كاين حتى شي مشكل. غير كان سميتو على رحلات ديال ما بين بحال حنا المغرب وفرنسا ولا المغرب واسبانيا ولا شي حاجه، راه ما كاينش. راه حتى لو كان جوع عاد غادي يقولوا شنو كاين، عاد غادي يقرروا، غادي يعلموا فوقاش غادي يقرروا واش غيحلوا، واش ما يحلوش، وقتاش غادي يحلوا. هادشي زعما اللي قالوا. وكنتمناو غير خير ان شاء الله، كنتمناو الله يجعل ربي يهز علينا هاد الوباء من حالتنا، ربي نوليو نعيشو الحياة ديالنا الطبيعية. كنا كنخرجو يوميا، كنت انا غير نتغدى صاي سالي شغالي نتغدى الي كنخرج كنمشي هكا مع صحاباتي، كنمشيو لي بارك، كنمشيو للمكازان، كندورو في السوق كوميرسيال هكا. المهم كنفوت داك العشيوه ديالنا، العشيه ديالنا مزيانه، وكتدخلي مرتاحه، كتفيدي كاع داكشي اللي في راسك ولا في القلب ديالك، كترجعي للدار اليز، كتكوني مزيانه، ماشي بحال دابا الدار ضيعه عليك. مي ماشي دابا شويه، دابا بارتيغ ديال 11 ماي كنا نخرجو الحمد لله. من قبل كان واحد التخوف بزاف،
كنا نخرجو ما كتبقايش بالك كدور في الزنقة، تخافي تركبي في المترو خاوي، البيت خاوي، الزنقة خاوية. صافي ما تقدريش تخرجي حتى انت براسك، تخرجي غير الا خاصك شي حاجة بغيتي تتغداي ولا شي حاجة. اما باش تجري تخرجي تمشي شي بلاصة انتيغدي مكاينش، شي انتيغدي ما تقديش، تخافي على راسك، تخافي من المرض وتخافي من حاجة أخرى بجوج. هنا راهم والله يلطف بينا وصافي هادشي غادي نديرو، الله يلطف بينا. الله يجعل ربي غير منين يديرو الدول الأوروبية يديرو اجتماع في لوكان جوان. هادشي لي سمعت كان في لوكان جوان، كنتمنى يحلو الحدود، إلا بغا يمشي لفرنسا ولا بدا واحد شي بدا شوية يفوج ويبدل الجو. ولكن معرفت مدينتش غتصيب هادي كل شي حاجة، معرفت نطلبو الله في الخير، نطلبو الله يهز علينا هاد الوباء وما يبقاوش كيفاش هادو المرض، وديك الساعات غادي يولي كلشي بحال تقريبا. وعاد قالك ملي إلا حلو بحال دابا ما بيناتنا حنا حدا المغرب تونس بزاف داكشي، غادي يكون واحد الفحص بحال دابا إلا أي واحد دخل سيدير ان تيست عاد باش غادي يدخل البلاد. والله يرزق بينا صافي هادشي غادي نديرو. حنا غير من هادي لهادي، كنا في الأول كان لي غريب ديال الميترو ليبيس تمحنا بحقيقة، سيرتو اللي كيمشي خدام راس العوان كيشد الميترو كيكون بعيد هذا تمحلو الناس بزاف. داك لي غريب الموا جوان الموا جونفيي تقريبا كان صافي جونفيي فيفري كان غير الناس جات كورونا غير من هادي لهادي. والله يرحم بينا وصافي هادشي اللي غادي نديرو. الله يعقب ما الدنيا ما بقى فيها ما يعيش، الله يسترنا وصافي. وكان بغيت شاك فوا انا واحد الاستاذ كان يقراني، واحد البروف كان كيقراني كيما كنت ندير عنده دي كور فرونسي، مسكين مات ربي يرحمو، كان ظريف تري تري جونتي ظريف، قسما بالله ملي كنفكرو البوز ديالي كيتوزع، لأن كان جونتي، كان هو واحد البروف جوجهم كانو هما جوجهم ظريفين، بجوج عيطات عليا مسكينة كي ولات هادي لا إله إلا الله صافي. وفي الأجل ديالو الواحد يروح حتى هي الأجل كيوفى، ملي كيوفى الأجل صاي ما كيبقى الواحد ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحم بينا صافي. راني كنصور لكم من هنا من البالكون ديالي، زعما مازال ما ولا عندنا واحد شويه ديال التخوف باش نمشيو بعيد نصورو ولا نخرجو ولا نمشيو بعيد بزاف، ما مازال عندنا شويه. انا في البالكون ديالي راني جالسه كنشم باش عندنا الشميشه هنايا نشم راني نصور من البالكون ديالي صافي. هانتي الدنيا خضرا، الشجر تبارك الله كلشي خضر. حنا ديما الدنيا خضرا هنا، ماشي تقولي غير في الربيع ولا ديما سبحان الله العظيم الدنيا خضرا.
سيرتو لي بارك عرفتي ديما على طول العام كتدخلو تعرفي كلشي خضر. والله يخضر ايامكم وايامنا ان شاء الله. الناس باينة كاين شوية الناس ماشي بحال قبل. هانتا شو دايرين هاد الشراطين باش اللي يدوز من لهيه ولا اللي سبا ساعات اللي يدوز من هنا. دايرين هاد الشراطين راه كاينين الناس الحمد لله شويه كمان الناس خارجين. الدنيا ولات كيف كانت قبل الحمد لله اللهم لك الحمد. شويه على قبل ديك الفتره فاش خرجت كانت الدعوه خاويه كتصفر كيخوف المترو. لا دابا شويه كلشي ديال الكمامة كلشي دايرها. الناس عامرها هانتا دايرين البلايص كاين يوقف واحد يوقف هنا واحد يوقف هنا كل واحد فيها. وهذيك البلايص عملوا عيد فيها الناس. هذيك البلايص باش الناس يكونوا متباعدين. واحد يجلس هنا واحد يجلس هنا واحد يوقف هنا واحد يوقف هنا يكونوا متباعدين. وهي عارفين جايين انت وهي باش تجلس. Mesdames, votre attention, je vous rappelle que la station Raspail est terminée ici. La prochaine station de service sera Jean-Pierre-Rocher. تبارك الله خضراء. انت شوف دايرين هادو هاد واحد يوقف هنا واحد يوقف هنا. دايرين لي سباس بيناتهم ماشي واحد يكون واقف حدا واحد. دايرين متباعدين دايرين حتى واحد فين غادي يوقف. ولكن كل راه المترو راه خدام راه عامر كاين الناس الحمد لله.
الشميشه تبارك الله الشميشه. هاد الشمشه غادي تقتل داك الوباء ان شاء الله بحول الله.